الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام بولن گے سارے بولن گے خود نہیں بول سکتے ہونے اس کر کے کہیں نہیں مطلب اگر علماء موجود ہیں تو عوام تو خاموش رہنی چاہیے. دیکھیں حضرت اگر میں کوئی اشکال ہے تو میں بول کے پوچھ سکنا نا. سنیں نا ایک منٹ سنیں میری بات. ایک منٹ میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. جی جی ایک درس ہے نا درس میں آپ کو ہو ان کو ہو کسی بھی شخص کو ہو وہ سوال کر سکتا ہے. صحیح ہے نا بات. لیکن جب اگر علماء کے درمیان گفتگو ہو رہی ہو تو پھر عوام کا یا مطلب لوگوں کا یہ حق بنتا ہے فرض ہے کہ وہ خاموش رہیں. علماء خاموش ہیں. علماء اگر بول رہے ہیں تو عوام خاموش ہو. یہ ایک مجلس کے آداب میں شامل ہے. اگر ویسے درس کی شکل ہے تو ہر بندہ باری باری سوال کر سکتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اگر علماء اجازت دیں کہ اگر کسی کو کوئی ہو مسئلہ وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر عالم بھی بول رہا ہو اور عوام بھی بول رہی ہو پھر صحیح ہے. علماء بھی بول رہے ہو اور عوام بھی بول رہی ہو. یہ تحریریں جو ان کے لکھی ہوئی ان کے سائن موجود ہیں اس پر تو وہ بات نہیں کر رہے ان کے علماء نا. اور وہ مطلب بڑک مار رہے ہیں سب کے سامنے. چھوڑے تحریروں کو سادہ کاغذ لائیں میں سائن کر کے دیتا ہوں جو مرضی بات کریں. یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ اس طرح کی کوئی باتیں مناسب باتیں ہیں؟ یہ اس طرح بھی مقصد حل تو نہیں ہوتا نا. یہ 3-4 تحریریں بھی تو انہیں کی لکھی ہوئی ہیں. لوگوں کے سائن موجود ہیں. لوگ کی آواز نہیں پولیس آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ نہ اندر کرنے دیں گے نہ باہر کرنے دیں گے. وہ چاہتی ہے یہ پولیس آ جائے شور شرابہ ڈال کے ہم کہیں زندہ باد. جس نے مارے
نے اجازت نعرے انہوں نے مارے نعرے رسالت یا رسول اللہ. اندر بیٹھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں نعرے رسالت یا رسول اللہ بھی نعرے لگائے. باہر کو نعرہ بازی کر رہے ہیں. آپ باہر چلے چلے نا پھر اتنا بھی انتظار کر رہے ہیں. آپ باہر چلے چلے. نہیں نا باہر یہ چیز نہیں ہوتی باہر چلے چلے. باہر حکومت اجازت نہیں دیتی. ادھر کیا ہے آپ ادھر آ گئے آپ کیا مسئلہ ہے لے آؤ نا ہم عالم بھی نہ ہو تو عالم کی ہم ادب سے یہ بات کرتے ہیں. مسجد کے بعد چلتے ہیں کیا فہم ہونا بولی بات کرنا انتظامیہ کے بندے نا جتنے مرضی کھڑے ہیں. نہیں سر انتظامیہ کا اصول یہ نہیں کہ بندے کے ساتھ پہ چڑھ کے بھائی یہ بات کر رہا ہے یہ اصول نہیں ہے. خاموش رہنے کے لیے ان کو کہا گیا ہے. یہ نہیں ہوتا یہ اس کو اگر منہ سے اشارہ بھی کرے میں نے ایسے وہاں کھڑا انتظامیہ کا فرق ہوتا ہے. یار اس کو سمجھاؤ نا بزرگ. کال کر دے رہا کوئی مسئلہ ہے. اور ان سب کا یہ اشکال ہے کہ ہمیں مطمئن کریں. اگر ہمیں یہ علماء مطمئن کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے ساتھ. اگر ہمیں وہ مطمئن کرتے چھوٹا لگاؤ نا ان کو سامنے کر رہے ہیں. چھوٹا لگاؤ بندے کا خواہد اللہ شروع نہیں اس طرح آئے گا کیوں مطلب آگے بندے نہیں آئے گا سر تو آئے گا. آئے گا یہ نہ بولنا کیا آپ کے بندے کی آئے گے یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم حضرت یہ کیمرہ بند کریں گے یہ بند کر دیں اپنے سائڈ پر والے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھیوں کی سائڈ پر نہیں نہیں یہ تو آپ بالکل نہیں کریں گے یہاں نہیں نہیں یہ کام ہم غلط کر رہے ہیں. یہ کیمرہ بند ہو یہ کیمرہ بند ہو یار آپ گم میں یار سیٹنگ کر رہے ہیں آپ باہر نکلیں. کیوں نکال آرام سے بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ کوئی کام نہ کرے بندگی ساڑھے تو بہت لاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی. ایک سیکنڈ اپنے جو ساتھی ہیں نا جو سارے ادھر بیٹھ جائیں بھائی آپ کسی سکوٹی تین آدمی ان کے آ جائیں برابر برابر آدمی ہیں. باہر والے آدمی اندر نہیں آئیں گے. وہ گفتگو جب تیار ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. ایک آدمی آپ میں چھوٹ جائے گا. ایک آدمی کا ہے سب کو لا سکتا ہم کو اس طرح کی بات ہوتی ہے کدھر آ گئے جو ہم بیان کر رہے ہیں ہمارا نظریہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں. ایک مزید اور بات ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ علماء دیوبند کے بعض عقیدوں کو امام ابو حنیفہ نے بھی کفر قرار دیا. جو عقیدہ وہ رکھے ہوئے ہیں اس عقیدے کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کفر قرار دیا ہے. قرآن حدیث علیحدہ ہے اس سے. تو ہمارا یہ دعویٰ ہے ہم کسی پر کافر اور مشرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. ہم ہمارا بیان سنیں کہ ان کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں.
बस यहाँ तक मान अपने मुताबिक बात ठीक है, ठीक है। जिन साथियों ने सवाल तो अगर मुनाज़रा होगा तो सवाल नहीं होंगे, अगर तो बयान होगा तो फिर सवाल नहीं, अब वो बात होगी नहीं, वो मैं ऐसे करता हूँ आप सारे साथी। बात ये तय हुई थी कि भाई दोनों राज्य आवाम आ जाइए बाहर आ जाएं और फिर अपने अपने आदमी तीसरी साथ फिर दे करके और हम आपस बातचीत करें। हमारे भी हालात भी दोनों बाहर आ जाएं, आप अपनी भी साथ की दे दें, अपनी भी साथ दे दें और हम आपस को इशारा करें। 2 मिनट अभी शादी किया किसी ने नहीं नहीं हमारा शादी अभी किया नहीं वो भी क्यों भाईजान सर बात ये है कि हमारी कौम एक बात ये आपके करेंगे साहब, वो साबित आप करें, हम ये करेंगे। आपके पास यहाँ जाता नहीं है, हम आपकी आप आने जा सकते हमारे पास हम आपके फिलहाल अब ये मकान तय हुआ है, सिर्फ मस्जिद जो है ओपन होती है हर एक के लिए, उसमें आप किसी को रोक नहीं सकते। ये मकान ऐसा है जिसमें बराबर बराबर तादाद के बाद अगर कोई दाखिल होना चाहे मालिक के मकान रोक देगा, मस्जिद रोकने की जगह नहीं। अगर ज़्यादा है वीडियो बनती है सबके साथ वीडियो देख के सब बराबर बराबर आते हैं, बराबर बराबर आपको देखने का बाहर आके दीदार करवा दूँ। चलो बात तो करो, अपने उलमा को देखो। आपसे हार गया तो आपको पढ़ाऊं, मानना नहीं है। हाँ मैं पढ़ूंगा, आपसे हार गया हार जी को छोड़ें, हार जी को छोड़ें। आप पहले बाहर चले जाए, वो अपने साथियों को अपने साथियों के नाम अपने साथियों के नाम सबसे कैमरे का इंतजाम करना इसलिए नहीं, आप तशरीफ रखें प्लीज, कोई बात नहीं, अल्लाह को जज़ाए खैर दे। कोई नहीं, आज का बेशक आप लेकिन अभी ऑर्डर है ना, चलिए कैमरे का इंतजाम मैंने ही करना है। नहीं, अभी गुफ्तगू ही नहीं हो रही, उन्होंने बात नहीं करी। मैं जूते तलाश करेंगे अच्छा मैं फिर इधर ही हूं ना हाँ ठीक नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद मैं शाकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। मैं तमाम अहबाब के इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि ये जामा मस्जिद अबू बकर सिद्दीक जो है देवबंदी उलमा की मस्जिद, इसमें रमज़ान मुबारक की आखिरी तारीख़ों में इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें इन्होंने अपने कुछ मुनाजिर भी, एक इलियास घुम्मन साहब थे और दूसरे उलमा उनको बुलाया। उन्होंने अहले हदीसों के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की और उनमें एक जो बात थी कि ये 1886 की पैदावार है, अंग्रेज़ों ने इनको ईजाद किया है। तो दोस्तों ने फिर मुझे फ़ोन किया, तो ग़ालिबन 29वीं रात को यहाँ हमारी मस्जिद में ऐलान भी हुआ कि जो भी आए सवाल करे और उन सवालों के जवाब कुरान हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे और देवबंदियों की और हनफियों की तारीख़ के बारे में भी जिक्र किया जाएगा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम के साथ आया और उसमें कि अहले हदीस कौन है, अहले हदीस कुरान और हदीस को मानने वाले हैं, इसको वाज़ेह किया। और फिर देवबंदियों में हयाती और ममाती 2 ग्रुप हैं। इसके बाद ये दोनों ग्रुप हनफी हैं, हनफियत का दावा करते हैं, फ़िक़्ह हनफी को मानने वाले हैं। तो मैंने अल्लाह की तौफीक से ये जो हयाती हैं उनका शिर्क उनकी किताबों से वाज़ेह किया, जो ममाती हैं उनके अकाबिर उलमाए देवबंद उनका शिर्क जो था वो उसको वाज़ेह किया, और फ़िक़्ह हनफी उसमें जो कुरान और हदीस से मसाइल टकराते हैं, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हैं फ़िक़्ह हनफी के बहुत सारे मसाइल, उनमें से मैंने चंद का तज़किरा किया। उसमें इनके तसव्वुर इकबाल साहब, उन्होंने मैंने फ़ज़ाइल सदक़ात का एक हवाला दिया था कि जिसमें
انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اے اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وہ لکھ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں جھوٹا ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ تو انہوں نے فضائل صدقات میری طرف بھیج دی کہ اس پر فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے فضل سے میں نے سارے لوگوں کے سامنے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ گواہ ہیں اس بات کے، کہ ایک شخص اللہ کی ذات بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، انسان اللہ کس طرح بن سکتا ہے جبکہ یہ انسان کو بھی اللہ ہی شمار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فضائل صدقات مجھے دی، میں نے صفحہ 558 پر، اگر وہ کتب خانہ فیضی کی چھپی ہوئی ہے، اس سے واضح کیا کہ یہ آپ کی تحریر موجود ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو شرک در شرک ہے، یہ اللہ کو مخاطب کر کے انہوں نے بات کی۔ اس پر انہوں نے پھر تحریر کی کہ جی ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمارے علماء آپ سے بات کریں گے۔ تو یہ تحریر، یہ آپ اس کو کریں، یہ تحریر جو تھی جس پر 5 افراد ان کے اور 5 افراد ہمارے باقاعدہ سائن ہوئے، اور مسجد کے کم و بیش 60-70 افراد جو تھے وہ اس بات کے گواہ تھے۔ اور یہ تحریر کہیں گے، آپ CD پر خود دیکھ لیجئے گا۔ اب جب یہ تحریر ہو گئی تو ان کے علماء پریشان ہو گئے، انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ آپ نے سائن کیوں کیے، آپ کون ہوتے ہیں سائن کرنے والے۔ اس کے بعد پھر وہ ہمارے پیچھے انہوں نے دوڑ لگائی کہ آپ ابھی موضوع طے نہیں ہوا، ابھی یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ میں نے ان کے قاضی عمران محمود ہے، ماسٹر صدیق صاحب کا بیٹا، یہاں اس مسجد کے وہ غالباً متولی ہیں، نکاح رجسٹرار بھی ہیں، اس کو بلایا، اور میں اس وقت موجود تھے، سلطان محمود صاحب بھی تھے، اور یہ جاوید خان صاحب کے 2-3 بھائی بھی موجود تھے، اور ایک آدھ کوئی اور بھی موجود تھا۔ اس میں ان سے میں نے کہا کہ آپ اپنی فقہ حنفی کے وہ 10 مسئلے ہم سے لے لیں، تاکہ کل آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں مسئلے بتائے نہیں گئے اور ہم کس پر گفتگو کریں گے۔ تو اس نے بڑی رعونت کے ساتھ یہ کہا، ہماری بڑی اسٹڈی ہے، ہماری بڑی ریسرچ ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اب اتوار والے دن آپ سے بات ہوگی 8:30 بجے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے بعد پھر ان کے فون آنے شروع ہو گئے، اس پر بھی یہی اصرار تھا کہ گفتگو کو کسی بھی طرح ٹالا جائے۔ پھر کل ان کے الیاس گھمن صاحب مناظر ہیں، سرگودا سے تشریف لائے، ایک یہ ماسٹر صدیق صاحب کے ہی بیٹے ہیں، مولانا وہ شفیق الرحمان صاحب ہیں، وہ آئے، اور ایک تصور اقبال صاحب آئے، اور ہمارے ساتھی مفتی صدیق صاحب تھے، وہ میرے گھر آئے۔ تقریباً 7:30 بجے سے لے کر 11:45 بجے دن کے وہ ہمارے ساتھ بحث کرتے رہے، اور اس بحث کا نتیجہ اس شکل میں نکلا۔ یہ تحریر ہوئی، اس کو کریں جی اپنا ندیم۔ یہ تحریر لکھی گئی، اس تحریر میں یہ لکھا گیا کہ اہل حدیث 10 فقہ حنفی کے مسائل پیش کریں گے، اور جو حنفی عالم ہے، دیوبندی عالم ہے، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو ثابت کریں گے۔ اس میں مزید تفصیل جو ہے کہ کتنے افراد ہوں گے اور کتنے منٹ بات ہوگی، یہ ساری تفصیل اس میں موجود ہے۔ جب تحریر یہ ہوئی تو انہوں نے پھر ایک اور نقطہ نکالا کہ اس میں ہمارے ان مسئلوں کی بات کی جائے کہ جو مفتہ بھی ہیں، جن پر ہم لوگ فتویٰ دیتے ہیں۔ ہم نے ان کی اس بات کو بھی تسلیم کر لیا۔ پھر وہ یہ بات کہنے لگے کہ ہماری وہ مسئلے ان کو ڈسکس کیا جائے کہ جو معمول بہی ہیں، مقصد یہ کہ جن پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب ان کے مسائل، اصل بات تو یہ تھی کہ جو ہمارا دعویٰ تھا کہ ان کے مسائل قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، یا یہ بات کہیں کہ ہمارے مسئلے قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہیں، تو اس پر بات ہو جائے گی۔ عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ بات اتنی تھی کہ ان کے عقائد، ان کے اعمال قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، فقہ حنفی کے بہت سارے مسائل قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں۔ کس بات پر گفتگو ہونی تھی، لیکن انہوں نے اصل میں اپنی جان چھڑانی تھی، انہوں نے اس کا بہانہ بنایا، اور اس تحریر پر بھی انہوں نے دستخط نہیں کیے۔ تو ہم نے ان کو یہ بات کہی، میں نے اپنے ساتھیوں کو میسیج دیا کہ آپ ان سے یہ بات کہیں کہ آپ نے اس تحریر کو کل جو تیار ہوئی اس پر سائن نہیں ہوئے، تو آپ کی جو پچھلی تحریر ہے وہ بحال ہو گئی۔ اب آج ہمارے ساتھیوں نے مسجد میں اعلان کر دیا، کل
کہ درس قرآن ہوگا. اب یہ اگر درس قرآن کے لیے بھی لوگ آتے تو بیٹھ کر اطمینان سے درس سنتے اور سوال و جواب کرتے، لیکن انہوں نے مختلف علاقوں سے اپنے خاص قسم کے دوست احباب کے جو مدارس سے بھی متعلق ہیں، علماء کی شکل میں بھی ہیں، ان کو بلایا تاکہ یہاں پر شرارت کی جائے. وگرنہ بڑی آسان بات تھی کہ 5 یا 10 بندے بیٹھ جاتے اور بیٹھنے کے بعد جو گفتگو ہوتی وہ ریکارڈ ہوتی اور اس کے بعد ساری دنیا چاہے دیکھتی. لیکن ابھی بات یہ طے ہوئی، شاہ صاحب نے جب یہ بات فرمائی کہ ہم ان کے عقائد ان کی کتابوں سے، کہ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ بھی ہیں شرکیہ بھی ہیں، یہ ان کی کتابوں سے ثابت کیا جائے گا. اب یہ بات ان دوستوں نے جو ابھی اٹھ کر یہاں سے گئے انہوں نے ان کو باہر جا کر بتائی. ان کے علماء کو بھی اس بات کی خبر ہے کہ ہمارے علماء کے عقائد ان کی کتابوں میں شرکیہ بھی ہیں اور کفریہ بھی ہیں، اس لیے وہ نہیں آ رہے. وگرنہ ان کے جب بات ہو گئی کہ 3 عالم آ کر بات کریں گے، آپس میں شرائط طے کریں گے، پھر کیوں نہیں آ رہے؟ نعرہ بازی کر رہے ہیں، اور نعرہ بازی میں بھی کیا یہ توحید پرست بنتے ہیں، نعرہ تکبیر بھی لگا رہے ہیں اور نعرہ رسالت کی آوازیں بھی بلند کر رہے ہیں. صرف مسئلہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے عقائد کفریہ بھی ہیں اور شرکیہ بھی ہیں، لیکن عوام الناس کو انہوں نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. تو میں آپ کو یہ تفصیل صرف اس لیے یہ میں نے بتائی کہ آپ سب کے علم میں آ جائے. ہمارا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے. اگر ہمارے اندر کوئی خامی ہے، میری ذات میں کوئی خامی ہے تو اس کی نشاندہی ہو، درست کیا جا سکتا ہے. ہمارے عقائد میں کوئی خرابی ہو، الحمدللہ ہم رجوع کرنے والے لوگ ہیں، اپنی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. لیکن جو لوگ کہ تھوڑے سے احباب اور پھر ان کا شفیق الرحمان کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو نہیں روکیں گے، یہ سب بولیں گے، یہ سب بولیں گے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ شرارت کے لیے آئے ہوئے. وگرنہ بڑی آسان. اب جب آئے ہیں کہ ہم جی آپ کا بہت اب اعتراض ہو رہا ہے ہمارے اوپر کہ ہم درس سننے کے لیے آئے ہیں، آپ نے اعلان کیا ہے، تو پھر درس سننے کا یہ تھا آرام سے آ کر بیٹھ جاتے، علماء بھی بیٹھ جاتے زمین پر، عوام بھی بیٹھ جاتی زمین پر، کیونکہ درس سننے آئے ہیں. گفتگو کر درس ہوتا، اس کے بعد موضوع کے مطابق جس موضوع پر درس ہوتا اس موضوع کے مطابق وہ سوال کرتے، ان کے جواب ان کو قرآن حدیث سے دکھائے جاتے، ان کی کتابوں سے دکھائے جاتے، مسئلہ حل ہو جانا تھا. لیکن انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے علماء کے لیے کرسیاں لگاؤ، صوفے لگاؤ. صوفہ تب لگتا ہے کہ جب برابری کی بنیاد ہو. برابری کی بنیاد تب بنتی کہ جب وہ یہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ تحریر کی اس کے اوپر وہ گفتگو کرتے تو ایک عالم، ان کے لیے بھی 2-3 کرسیاں لگائی جاتی، ان کا عالم بیٹھتا، ان کے معاون بیٹھتا اور آپس میں ان مسائل پر کہ جو پہلے تحریر شدہ بات ہے اس پر گفتگو ہوتی اور لوگ سن لیتے. اور یہ جس طرح ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جہاں مرضی آپ پاکستان میں پڑھ دیکھیں، آپ باہر کسی ملک میں دیکھیں، انگلینڈ بھیج دیں، امریکہ بھیج دیں، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے. لیکن ان کو اس بات کی خبر ہے کہ ہم اگر بیٹھیں گے، ہماری کتابیں کھلیں گی، ہمارے علماء کے شرکیہ اور کفریہ عقائد سامنے آئیں گے تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا اور عوام ہم سے متنفر ہو جائے گی. عوام کو متنفر، اپنے آپ سے متنفر ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا ہوا ہے. شور مچا رہے ہیں، درس بھی سننے نہیں آئے، صرف شرارت کرنے آئے. تو یہ تمہید اور تفصیل صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کے علم میں بات آ جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے. ہم آج تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہم میں سے بھی کسی کی زبان سے کوئی بری بات سنی ہو، کوئی شور سنا ہو، ہمارے کسی عالم، ہمارے کسی اور دوست نے کوئی زبان تیزی والی استعمال کی ہو، سب اطمینان سے بیٹھے ہیں، مگر وہ سب شور مچا رہے ہیں. یہ شور مچانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہیں، ان کے پاس قرآن حدیث نہیں ہے. ورنہ جس کے پاس قرآن حدیث ہو اس کو کس بات کی پرواہ ہے؟ آئے بات کرے. لیکن در حقیقت اندر کھاتے کچھ اور معاملہ ہے، لوگوں کو کچھ اور بتاتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈھونگ رچایا ہے. تو میں اب محترم ڈاکٹر پروفیسر سید تاج الرحمان شاہ صاحب حفظہ اللہ کو میں درخواست کروں گا کہ وہ درس قرآن ارشاد فرمائیں اور اسی موضوع پر ارشاد فرمائیں کہ جس موضوع پر کہ عقائد علماء دیوبند کیا ہیں، اور پھر اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ سوال و جواب بھی کریں گے. اور انشاءاللہ پھر جو بھی بھائی سوال کرنا چاہتا ہے کرے سوال. ہماری مجالس میں تو سوال ہی ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. وما علینا
आ जाओ दर्स बस चले गए हैं? बस दरवाज़ा बंद कर दें, कोई आए, बेशक पुलिस आए, कोई दरवाज़ा नहीं खोलना। अपना सदीक साहब शाह साहब कह रहे हैं हुण कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना। हाँ पुलिस आए तां भी नहीं खोलना, पुलिस भी आए तो तब भी नहीं खोलना। तो अंदर जो है ना घरां च तुहानूं दाखले की इजाज़त नहीं है, या वारंट ले गया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जैसे आप तमाम लोग जानते ही हैं कि इमारत बनाने से पहले इमारत की बुनियाद रखी जाती है। अगर इमारत की बुनियाद ना हो, इमारत हवा के झोंके से गिर जाती है, पानी के रेले से गिर जाती है। अगर बुनियाद पुख्ता होगी तो इमारत मुस्तहकम होगी, अगर बुनियाद पुख्ता नहीं, इमारत बोसीदा होगी। यही मामला हमारे इस्लाम का है। जब तक इंसान का अपना अकीदा दुरुस्त नहीं हो जाता, जो बुनियाद की हैसियत रखता है। अकीदा क्या है? इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब व अमलुन बिल जवारिह। ज़बान से इकरार करना इस बात का, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की वहदानियत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, इसका हमने इकरार करना है। तस्दीकुम बिल क़ल्ब, और दिल के साथ इसकी तस्दीक करनी है कि वाकई दिल में खोट नहीं है। जैसे अब्दुल्ला बिन उबई कलमा तो पढ़ा करता था, लेकिन दिल में इत्मीनान नहीं था, दिल में खोट था, निफाक था, इसलिए अल्लाह के नबी के खिलाफ साजिशें किया करता था। व अमलुन बिल जवारिह, इस अकीदे का पता कैसे लगेगा कि ये अकीदा सही पर है? जो अमल कर रहा है अपने आज़ा के साथ, वो इसकी दलील बन जाएंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद जब अल्लाह हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह मुअज़्ज़िन से कहलवाता है, ये मस्जिद की तरफ नमाज़ पढ़ने के लिए जाए। ये इसके अकीदे की तस्हीह की दलील बन जाएगी कि ये अमल के ज़रिए साबित कर रहा है कि वाकई मैंने जो अल्लाह को इलाह माना है, मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, उसकी इताअत करने के लिए तैयार हूँ, इत्तिबा करने के लिए तैयार हूँ। बाज़ मकामात पर हम दोस्तों की सुस्ती होती है कि जिसकी वजह से अक़ीदे पर मुनाजरे की बजाय मसाइल पर गुफ्तगू शुरू हो जाती है। आमीन ऊँची कहनी चाहिए कि नहीं, रफ़ुल यदैन करना चाहिए कि नहीं, तरावी 20 हैं या 8 हैं। ये बात सही है कि रफ़ुल यदैन अल्लाह के नबी की सुन्नत है, आमीन बिल जहर अल्लाह के नबी का तरीक़ा है, 8 तरावी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं। लेकिन ये मसाइल अभी मामूली मसाइल हैं। ऐसे ही समझ लीजिए जैसे एक आदमी कैंसर का मरीज़ हो, टीबी का मरीज़ हो, अब वो डॉक्टर के पास जाए और कहे मुझे ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है, मेरा इलाज कीजिए। अब डॉक्टर सारी मेहनत उसके ज़ुकाम को दूर करने के लिए कर रहा है, इस डॉक्टर को पागल कहा जाएगा कि जो आदमी टीबी और कैंसर की वजह से मरने के करीब है, तुम उसके ज़ुकाम के पीछे लगे हुए हो। ज़ुकाम ठीक है, एक बीमारी तो है, लेकिन इसका इलाज तब बाद में किया जाएगा, पहले असल बड़ी बीमारी को तो पकड़ा जाए। ये मसाइल हमारे यहाँ इख्तलाफी हैं कि आमीन कहनी चाहिए ऊंची कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये मसाइल तो तब आएंगे कि जब किसी इंसान का अकीदा और मुसलमान होना तो साबित हो। अगर एक आदमी का अकीदा ही सही नहीं है, कुफ्रिया शिरकिया है, ना उसकी नमाज देखी जाएगी, ना उसका रोज़ा देखा जाएगा, ना ज़कात देखी जाएगी, ना कोई ज़िंदगी का और अमल देखा जाएगा। पहले ही ये फैसला होगा ये अल्लाह के साथ शिरक करता था, इसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। ये अल्लाह के साथ कुफ्र करता था, इसका कोई अमल देखा नहीं जाएगा, बल्कि सीधा जहन्नम में भेज दिया जाएगा। उलमाए देवबंद अकायद कुफ्रिया शिरकिया रखते हैं, ये एक हमारा दावा है और इस दावे की दलील हमारे पास है, बल्कि दलाइल हमारे पास है। सबसे पहले ये किताब है अल मुहन्नद अल मुफन्नद। इस किताब को लिखा है खलील अहमद सहारनपुरी ने।
खलील अहमद सहारनपुरी उलमाए देवबंद के बहुत बड़े उलमा में से एक आलिम हैं, और इस किताब को लिखने की वजह ये बनी कि अहमद रज़ा ख़ान साहब सऊदी अरब गए और उन्होंने उलमाए देवबंद की बाज़ तहरीरें उठाकर उस वक्त के शरीफ मक्का के ज़माने में जो उलमाए हरम थे उनसे फतवा ले लिया कि उलमाए देवबंद काफिर हैं, मुसलमान नहीं, दारा इस्लाम से खारिज है। जब उलमाए देवबंद को ये बात मालूम हुई और हुसैन अहमद मदनी जो है वो वहाँ उस वक़्त मदीने में मौजूद थे। ये किताब जो पहले आपने जिसका फ़ोटो देखा, ये इदारा इस्लामियात अनारकली लाहौर से छपी है, और ये जो दूसरी किताब है जिसका अरबी में आपने भी फ़ोटो देखा है, ये सऊदी अरब में छपी है। दोनों खलील अहमद सहारनपुरी की तसनीफ़ हैं। पहली जो उर्दू में और अरबी में पाकिस्तान में छपी है, और वो सिर्फ़ अरबी में छपी है सऊदी अरब में, वो वहाँ तकसीम हो रही है। जब उलमाए देवबंद को इस बात का इल्म हुआ कि अहमद रज़ा ख़ान तो हमारे ख़िलाफ़ कुफ्र का फतवा ले आया है कि ये काफिर हैं और दारा इस्लाम से खारिज हैं, तो इन लोगों ने वहाँ के उलमा से कहा कि आप लोग चूँकि उर्दू ज़बान से नावाकिफ़ हैं, उन्होंने ऐसी तहरीरें पेश की हैं जिसके मानी आप नहीं जानते हैं, लिहाजा आप ऐसा कीजिए कि ये सवालात बनाकर आप दारुल उलूम देवबंद भेजिए। तो उन्होंने 26 सवाल तैयार किए और उनसे पूछा कि ये जो तहरीरें बाज़ आदमियों ने हमारे सामने पेश की, चूँकि हम उर्दू ज़बान से नावाकिफ़ थे इसलिए हमें हकीकत का इल्म नहीं हो सका, लिहाजा आप लोग इन सवालों का जवाब दें। क्या वाकई आप लोगों के यही अकायद हैं या आपके इसके अलावा अकायद हैं? तो वो 26 सवाल 26 अक़ीदे बन गए, जिनके जवाबात खलील अहमद सहारनपुरी ने उलमाए देवबंद के ज़रिए दिए, और फिर इन उलमा ने तस्दीक़ें की, इस किताब पर मोहर लगाई कि वाकई यही हमारे जो अकायद हैं यही अकायद हैं। और इन उलमा में अशरफ अली थानवी साहब भी हैं, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब भी हैं, तकरीबन जो पुराने उलमा थे जो अब फौत हो चुके हैं 24 के करीब ये पुराने उलमा के दस्तखत मौजूद हैं। और उसके अलावा जो अब नए उलमा पैदा हुए बर्रे सगीर में, पाक व हिंद में, उसमें कारी तैयब साहब जो मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद हैं, यूसुफ बनोरी साहब जो कराची के उलमा देवबंद के बहुत बड़े उलमा में से हैं, बनोरी मदरसा जो है उन्हीं के नाम से अब चल रहा है। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कराची से हैं। इसमें मुफ्ती महमूद साहब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद हैं और सूबा सनद से उनका ताल्लुक़ है, तो मुफ्ती महमूद साहब के भी इस पर दस्तखत मौजूद हैं। इसी तरीके से अब्दुल सत्तार तौंसवी साहब शिया के मुकाबले में उनके बहुत बड़े उलमा में से हैं, उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। तकरीबन 37 के करीब ये जो नए उलमा हैं उन लोगों ने इस पर दस्तखत किए हैं कि वाकई यही हमारे अकायद हैं और हम इन अकायद को तस्लीम करते हैं। आइए उसमें से मैं एक अकीदा ज़िक्र करता हूँ जिस अकीदे का ताल्लुक़, सवाल ये है, और ये सवाल नंबर है 13वां और 14वां सवाल। कहते हैं, क्या कहते हो हक़ ताला के इस कौल के बारे में कि रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, क्या जायज़ समझते हो बारी ताला के लिए जहत व मकान का साबित करना, या क्या राय है? ये सवाल है जो उलमाए हरम की तरफ से उलमाए देवबंद को भेजा गया। सवाल नंबर 13 और 14। अब इसका जवाब देते हैं। कोई नहीं आना चाहता ना? अब इसका जवाब देने के लिए उन्होंने ये जवाब इस तरीके से दिया है। कहते हैं, इस किस्म की आयत में हमारा मज़हब ये है कि इन पर ईमान लाते हैं और कैफियत से बहस नहीं करते। यकीनन जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मखलूक के औसाफ से मुनज़्ज़ह और नक्स और हुदूस की अलामात से मुबर्रा है, जैसा कि हमारे मुतक़द्दिमीन की राय है। और हमारे मुताख़िरीन इमामों ने इन आयात में जो सही और लुगत और शरअ के एतबार से जायज़ तावीलें फरमाई हैं ताकि कम फ़हम समझ लें। मसलन ये कि मुमकिन है इस्तिवा से मुराद गलबा हो।
اللہ جو قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استوا، کیونکہ سوال کرنے والے نے یہی سوال کیا، ما قولکم فی امثال قولہ تعالی الرحمن علی العرش استوا، تمہارا کیا خیال ہے اس قسم کی آیات کے بارے میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ اب کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ استوا سے مراد غلبہ ہو۔ غلبے کا مطلب کہ کوئی آدمی کسی چیز پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد استوا سے یہ ہو، اور ہاتھ سے مراد قدرت ہو کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد قدرت ہو، اور یہ بھی ہمارے نزدیک حق ہے۔ البتہ جہت و مکان کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے۔ پوچھا یہ گیا تھا کیا جائز سمجھتے ہو باری تعالیٰ کے لیے جہت و مکان کا ثابت کرنا، جیسا کہ اس آیت میں یہ موجود ہے کہ الرحمن علی العرش استوا، کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا تم اللہ کے لیے یہ جہت جو قرآن میں موجود ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا، کیا اس کو ثابت کرتے ہو؟ کہتے ہیں البتہ جہت و مکان کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے، اور یوں کہتے ہیں کہ وہ جہت و مکانیت اور جملہ علامات حدوث سے منزہ و عالی ہے۔ یہ ہے اس سوال کا جواب۔ اب آئیے قرآن مجید کی آیات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ کہیں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے ڈرتے نہیں ہو جو آسمان میں ہے۔ کہیں فرمایا ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ جو آسمانوں میں ہے۔ قرآن کی مختلف آیات جو ہیں اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور حدیث میں واضح ہے ایک لونڈی لائی گئی اور وہ صحابی اس لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اللہ کے نبی سے کہا امتحان لیجئے آیا یہ مومنہ ہے کہ نہیں تاکہ میں اس کو آزاد کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دو سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ جب آپ نے اس لونڈی سے پوچھا فاشارت الی السماء، لونڈی نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا آسمانوں۔ آپ نے اس سے دوسرا سوال پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو وہ کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اس کو آزاد کر دو فإنها مؤمنۃ، یہ مومنہ۔ ایمان کی دلیل کیا ہوئی اور ایمان کے بارے میں سوال کیا ہوئے؟ دو سوال، ایک اللہ کے بارے میں اور خاص کر اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہے کہاں، این اللہ، اللہ کہاں ہے، وہ جہت اور مکان جس کا یہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم جہت کو بھی نہیں مانتے، مکان کو بھی نہیں مانتے، اللہ کہاں ہے۔ عام لوگوں کا تو یہی عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ ہے، اور علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کہیں بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ لامحدود ہے، اگر کہیں عرش پر ہے تو عرش تو محدود ہے اور اللہ لامحدود ہے۔ اگر کہیں آسمانوں میں ہے، آسمان پھر بھی محدود ہیں، اللہ لامحدود ہے۔ کہیں دنیا میں ہے، دنیا بھی تو محدود ہوئی، اللہ لامحدود ہے۔ ایک لامحدود چیز محدود میں کیسے آ گئی؟ لہذا ان لوگوں نے اللہ کا ویسے ہی انکار کر دیا کہ ہم اللہ کے بارے میں یہ مانتے ہی نہیں کہ اللہ ہے، اللہ لامکان ہے، یہ ان کا عقیدہ ٹھہرا۔ تو حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی اس سے پوچھتے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو یہ مکان اور جہت کے بارے میں اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، اور لونڈی جس سے سوال ہوا وہ بھی جواب اسی کے بارے میں دیتی ہیں فی السماء، اللہ آسمانوں میں۔ ثابت ہوا قرآن اور حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس امام کی یہ تقلید کرتے ہیں وہ امام اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ یہی کتاب المہند علی المفند جو ہے جس میں وہ اپنے جوابوں کو درج کراتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ ہم صرف مسائل میں امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں۔ ہم مسائل میں پہلے سوال کی توضیح میں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم مسائل میں امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں، عقائد میں امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتے۔ معنی کیا ہوا کہ نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے غلط تھے، اس لیے عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتی۔
अकीदे में इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करनी, बल्कि किसकी करनी है? कहते हैं हम तकलीद करते हैं अबू मंसूर मातुरीदी की या अबुल हसन अशरी की। अकीदे उनके सही हैं, नाउज़ुबिल्लाह इमाम अबू हनीफा के गलत। अब एक तरफ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम आज़म कह रहे हैं कि ये इमाम आज़म हैं। अगर इमाम आज़म हैं और उन्होंने बहुत से सहाबा को देखा और उनकी फजीलत के गुण गाते हुए पता नहीं क्या अफसाने और दास्तानें घड़ी हैं इन लोगों ने, अगर वाकई ये हकीकत है तो अकीदा इमाम अबू हनीफा का गलत क्यों था? जब इमाम अबू हनीफा ने सहाबा से इल्म हासिल किया बकौल तुम्हारे, तो इमाम अबू हनीफा का अकीदा गलत क्यों था? अगर सही था तो उनकी अकीदे में तकलीद क्यों नहीं करते हो? मसाइल में सिर्फ क्यों मानते हो? तो ये जवाब में यानी ये तौज़ी करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं कि हम इमाम अबू हनीफा की अकीदे में बात मानने के लिए तैयार। आखिर क्यों? इसलिए कि इमाम अबू हनीफा का एक आध मसले को छोड़कर बाकी तमाम आइम्मा के साथ अकीदे के मसले में इत्तेफाक था, और ईमान की कमी और ज़्यादती का जो मसला है, बाज़ लोगों ने यहाँ तक लिखा है कि इमाम साहब ने रुजू कर लिया था और उसी अकीदे को मानने लग गए थे कि जो अकीदा असल इस्लाम था। अब ये किताब है शरअ अकीदा तहाविया, अल्लामा इब्न अबिल इज़ अल हनफी। ये किताब अहनाफ के मदारिस में भी पढ़ाई जाती है। अब इस किताब में इमाम अबू हनीफा का यही अकीदा मौजूद है, जिस अकीदे के बारे में हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और बतलाना चाहते हैं कि इमाम अबू हनीफा ने इस अकीदे को, जो अल्लाह ताला के बारे में ये कहे कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी नहीं है, उस मकान और जिहत को मानने के लिए वो शख्स तैयार नहीं है कि जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया और जिसका जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में मौजूद है। हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में क्या राय रखते थे। कहते हैं फमिनहु मा रवा शेखुल इस्लाम अबू इस्माइल अल अंसारी फी किताबिही अल फारूक बिसनदिही इला मुती अल बल्खी अन्नहु सअला अबा हनीफता अम्मन क़ाल। कहते हैं कि हमारे शेखुल इस्लाम अबू इस्माइल अंसारी ने अपनी किताब अल फारूक में अपनी सनद मुती बल्खी, जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, उन तक पहुंचाई। मुती बल्खी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से सवाल करते हैं उस आदमी के बारे में जो ये कहे ला आरिफु रब्बी फिस समा अम फिल अर्द, जो ये कहे कि मुझे पता नहीं कि रब आसमानों में है, अम फिल अर्द या ज़मीन में है। फ़क़ाल क़द कफ़र, इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं उसने कुफ्र किया। क्यों? लिअन्नहु यक़ूल, लिअन्नल्लाह यक़ूल, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। सूरत ताहा की ये आयत है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, ये अल्लाह खुद फरमा रहा है। व अर्शुहु फौक़ सबअ समावातिह, और उसका अर्श 7 आसमानों के ऊपर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस अकीदे को कुफरिया अकीदा करार दिया, जो ये कहे कि मुझे नहीं मालूम कि रब आसमानों में है या ज़मीन में है। कुल तो शागिर्द कहते हैं फ़ाइन काला इन्नहु अलल अर्श, अगर कोई अकीदा रखने वाला ये अकीदा रखे कि अल्लाह तो अर्श पर है, वलाकिन यकूल ला अदरी अल अर्श फिस समा अम फिल अर्द, लेकिन साथ साथ ये भी कहे मुझे ये पता नहीं कि अर्श आसमानों में है या ज़मीन में है। ये तो मान लिया उसने कि ये तो मैं मानता हूं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। पहला सवाल क्या था? एक आदमी कहता है मैं जानता ही नहीं कि रब आसमानों में है या ज़मीन में है। इमाम अबू हनीफा ने तो फौरन कह दिया फ़क़द कफ़र, उसने कुफ्र किया। कहने लगे अच्छा अगर ये मान ले वो कि रहमान अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन ये कहे कि मुझे पता नहीं कि अर्श आसमानों में है या ज़मीन में है, क़ाल हुआ काफ़िरुन, फरमाया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वो काफ़िर है। लिअन्नहु अनकरा अन्नहु फिस समा, इसलिए कि उसने अल्लाह ताला का इनकार कर दिया कि अल्लाह आसमानों में है। फमन अनकरा अन्नहु फिस समा, और जो ये इनकार करे कि अल्लाह आसमानों में है, फ़क़द कफ़र, वो काफ़िर है, वो उसने कुफ्र किया। अब बतलाइए जब अकीदे में इतनी बड़ी खराबी मौजूद हो, कुरान और हदीस तो ठीक है, कुरान हदीस को एक तरफ रख दीजिए,
آپ قرآن پر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں، حدیث پر ایمان لے کر نہیں آتے ہیں، لیکن کم از کم امام اعظم جن کو آپ امام اعظم کہہ رہے ہیں، آپ انہی سے پوچھئے کہ امام صاحب جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ آسمان پر نہیں ہے، اللہ عرش پر نہیں ہے، یا اللہ کا عرش مجھے نہیں پتا کہ آسمانوں میں ہے کہ زمین میں ہے، اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، امام صاحب صریحاً کہہ دیتے ہیں فَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر۔ اب جس آدمی کے عقیدے میں اتنا بڑا کفر موجود ہو، جس کو ائمہ اربع کفر قرار دیں، اور امام ابو حنیفہ جن کے یہ مقلد ہیں وہ بھی ان کو کافر قرار دیں، تو پھر ان سے آمین اور رفع الیدین پر بحث کرنا میں سمجھتا ہوں عبث، بیکار۔ اب آئیے ایک اور مسئلے کی طرف۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، اور انہوں نے جن کی بیعت کی ہے قاسم نانوتوی نے، جو مذہب دیوبند کے بانی ہیں۔ قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی یہ مذہب دیوبند کے بانی ہیں، اور انہوں نے بیعت کی ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی یہ کتاب ہے کلیات امدادیہ، جس میں مختلف کتابیں یعنی 10 کتابوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک کتاب وحدۃ الوجود بھی ہے۔ اب وحدۃ الوجود کا عقیدہ کیا ہے، جس کے بارے میں حاجی صاحب خود فرماتے ہیں کہ مسئلہ وحدۃ الوجود حق و صحیح است، در این مسئلہ شک و شبہ نیست، کہ مسئلہ وحدۃ الوجود حق ہے اور صحیح ہے، اس مسئلے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ وحدۃ الوجود ہے کیا، اس کو عام فہم زبان میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک کتاب ہے مکاتیب رشیدیہ، استاد المحدثین فقیہ النفس قطب الارشاد امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے گراں قدر مکاتیب کا ذخیرہ، جس کو جمع کیا ہے حضرت مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی نے، اور اس میں اضافہ کیا ہے مولانا عبد الملک عتیق نے، اور ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور پاکستان سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 36 پر ایک خط ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ خط لکھا ہے رشید احمد گنگوہی صاحب نے امداد اللہ مہاجر مکی کو، مکتوب نمبر 13 ہے۔ رشید احمد گنگوہی صاحب نے یہ خط حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو لکھا ہے۔ اب اس خط کے یہ الفاظ سنیے۔ کہتے ہیں پس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوخ چشمی ہے، یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہوں، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہے وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب عرض سے معذور فرما کر قبول فرمائیں۔ یہی خط مولانا زکریا صاحب جو ہیں، یہی خط مولانا زکریا صاحب کی کتاب ہے فضائل صدقات، اس کے صفحہ نمبر 558 پر، بعض کتابوں میں 556 صفحہ ہے اور بعض کتابوں میں 558 صفحہ ہے، یہ خط بعین ہی وہاں بھی موجود ہے، اور انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ یہ مکاتیب رشیدیہ میں شائع ہو چکا ہے۔ جو کتاب مکاتیب رشیدیہ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ اس میں مولانا زکریا صاحب امیر جماعت تبلیغ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ خط علیحدہ سے مکاتیب رشیدیہ میں شائع ہو چکا ہے، جس کا حوالہ 558 صفحے پر مولانا زکریا صاحب دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا یہ حوالہ بھی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس جگہ دو واقعے اپنے، یہ صفحہ نمبر 557 پر عبارت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں اس جگہ دو واقعے اپنے اکابر کے نمونے کے لیے لکھنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک تو وہ مکتوب گرامی جو شیخ المشائخ قطب الارشاد حضرت گنگوہی قدس سرہ نے اپنے مرشد شیخ العرب والعجم حضرت امداد اللہ مہاجر مکی اعلی اللہ مراتبہ
की खिदमत में लिखा जो मकातीब रशीदिया में तबाह हो चुका है। इसके अल्फाज ये हैं। ये सफ़ा नंबर 557 पर ये इबारत भी मौजूद है, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि रशीद अहमद गंगोही जो मुरीद हैं हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की के, वो उसको ख़त लिख रहे हैं। अब आप इस ख़त पर ज़रा ध्यान कीजिए। कहते हैं कि झूठा हूँ कुछ नहीं हूँ, तेरा ही ज़िल है तेरा ही वजूद है, मैं क्या हूँ कुछ नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो तू है, मैं और तू खुद शिरक दर शिरक। कहते हैं मैं झूठा हूँ लेकिन जो कुछ मैं हूँ वही कुछ तू है, तो अल्लाह क्या बना। कहते हैं मैं तेरा ही ज़िल हूँ तेरा ही वजूद हूँ, अल्लाह का ना कोई ज़िल है, अल्लाह का ना कोई वजूद है। अल्लाह कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक। अल्लाह का ना कोई बाप है ना बेटा, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने कोई जना ना उससे कोई जना गया, ना वो किसी का जना हुआ है, ना उसका कोई बाप है ना उसकी कोई औलाद है, वो वहदहू ला शरीक है ज़ात में। ना ईसा अल मसीह इब्नुल्लाह ईसाइयों का अकीदा था कि ईसाई कहने लगे कि मसीह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। यहूदी कहने लगे तुम्हारा नबी अल्लाह का बेटा है, तो उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बेटे हैं, हमारा नबी भी अल्लाह का बेटा है। अल्लाह ने दोनों को मुशरिक करार दिया कि तुम अपने अंबिया को अल्लाह का बेटा करार देते हो, ये शिर्क। अब यहाँ देखिए, यहाँ ज़करिया साहब खुद अल्लाह कहते हैं मैं और तू खुद शिर्क दर शिर्क। ज़करिया साहब ये रशीद अहमद गंगोही का कलाम बयान कर रहे हैं और कहते हैं मेरा दिल चाहता है कि ये कलाम मैं अपनी किताब में दर्ज करूं। तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई ये कलाम दुरुस्त है। जो भी हाजी हज करने के लिए जाता है वहाँ जाकर क्या कहता है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ इस बात की गवाही दे रहा हूँ। और यहाँ ज़करिया साहब जो कलाम जिक्र कर रहे हैं रशीद अहमद गंगोही का, उसमें कहते हैं अल्लाह मैं और तू खुद शिर्क दर शिर्क हैं। ये है वो अकीदा वहदतुल वजूद जिसको मानने वाले देवबंदी भी हैं और उलमाए बरेली भी। एक किताब दीवान मोहम्मदी के नाम से छपती है, दीवान मोहम्मदी, जिसमें एक शेर है कि अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया। ये एक बरेलवी आलिम की किताब है, हमारा मुनाजरा भी उससे हो चुका है। जो आदमी वो किताब वीडियो में देखना चाहे वो किताब भी मौजूद है। जो किताब उन्होंने लिखी है मोहम्मद यार फरीदी साहब ने, उसकी तस्दीक अहमद सईद काज़मी, उनके बेटे MNA भी रह चुके हैं, बहुत बड़े आलिम थे बरेलवियों के, उनके यहाँ उन्होंने उसकी तस्दीक की है। एक देवबंदी ने गलती से ये शेर लिखकर अहमद सईद काज़मी साहब को लिख भेजा कि ये बतलाओ कि इस किताब में एक शेर है कि अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया तब तो समझो कि मुसलमान है, दगाबाज नहीं। इस किताब में कुछ उर्दू के अशार भी हैं, कुछ सराइकी के अशार भी हैं। कहते हैं तेरे मीम दे पर्दे पावण तो सदके, आहद थी के अहमद सडवावण तू सदके। आहद थी के था तू आहद और अपने आप को तू अहमद कहलवा रहा है, मैं सदके जाऊं तेरे। आहद और अहमद में फर्क क्या है? कहते हैं मीम दे पर्दे पावण तू सदके, आहद में अलिफ हे दाल आती है और अहमद में अलिफ हे मीम और दाल आती है। कहते हैं जो मीम दरमियान में आई है ये मीम का पर्दा पहनकर आहद ने अहमद बनकर आया। इसीलिए कहते हैं कि अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया तब तो समझो कि मुसलमान है, दगाबाज नहीं। और ये शेर आपने इससे पहले भी दूसरे अशार इससे मिलते जुलते सुने होंगे कि चाचड़वांग मदीना डिस्से ते कोट मिठन बैतुल्ला, जाहिर दे विच पीर फरीदन बातिन दे विच अल्लाह। चाचड़ जो है मदीने की तरह है और कोट मिठन बैतुल्ला की तरह है। जो पीर फरीद है, बाबा पीर फरीद, कहते हैं जाहिर में तो ये बाबा पीर फरीद है लेकिन बातिन दे विच अल्लाह, बातिन में असल में अल्लाह है। अल्लाह है, पीर फरीद का पर्दा पहनकर आया है, पीर फरीद के रंग में आया है। तो ये है वो अकीदा जिसका तस्करा यहाँ ये कर रहे हैं। तो एक देवबंदी ने ये शेर लिख भेजा अहमद सईद काज़मी को कि ये कुफर नहीं है। अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया, पहले मोहम्मद से मुराद मोहम्मद यार फरीदी हैं। मोहम्मद यार फरीदी जो दीवान मोहम्मदी के मुसन्निफ हैं,
اور بابا فرید کے جانشین ہیں۔ پہلے محمد سے مراد وہ ہے کہ اگر محمد یار فریدی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا تب تو مسلمان ہیں، ورنہ دغاباز ہیں۔ اب احمد سعید کاظمی اس کا جواب لکھتے ہوئے کہتے ہیں، انہیں پتا تھا کہ یہ دیوبندیوں کی طرف سے روانہ کیا گیا خط ہے، کہتے ہیں کہ اگر محمد یار فریدی اس عقیدے کی وجہ سے کافر ہیں تو تمہارے انور شاہ سمیت سارے علماء دیوبند بھی کافر ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں اٹھاؤ فیض الباری کو، اور فیض الباری کے 4 جلد میں یہ حدیث کنتو سمع الذی یسمع بی، اس کو لے کر آؤ، اس کے صفحے کو کھولو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جتنے بھی علماء مشائخ ہیں وہ سب عقیدہ وحدت الوجود کو ماننے والے تھے۔ وہ تشدد نہیں کیا کرتے تھے، لیکن میں تشدد بھی کرتا ہوں، اس عقیدے پر تشدد بھی کرتا ہوں۔ ثابت ہوا، یہ کہنے لگے احمد سعید کاظمی، جتنے بھی تمہارے علماء دیوبند گزر گئے سب کے سب کافر ٹھہرے، اور اگر تم کہو کہ نہیں وہ کافر نہیں تھے تو محمد یار فریدی کا بھی وہی عقیدہ ہے جو انور شاہ کاشمیری اور سارے دیوبند کا عقیدہ تھا۔ فرق کیا رہ گیا؟ اگر اس نے محمد کو خدا مانا، تم نے بھی تو محمد کیا ساری کائنات کو خدا مانا۔ امداد اللہ مہاجر مکی نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے شمائم امدادیہ، اور ثابت کیا ہے کہ یہ عقیدہ عین اسلامی عقیدہ ہے اور حق ہے۔ اور اس کی مثال ایسے دی ہے کہ ایک آدمی بیج بوتا ہے، بیج سے ایک پودا نکلتا ہے، پودے کی ٹہنیاں ہیں، پھل ہیں، پتے ہیں، پھول ہیں، ٹہنے ہیں، جڑ ہے۔ کہا یہ کہاں سے نکلے سارے؟ کہا یہ بیج سے نکلے۔ کہا بیج کہاں گیا؟ کہا بیج تو چھپ گیا۔ کہا یہی حال ہمارا اور اللہ کا ہے، اللہ اور مخلوق کا ہے کہ یہ تو چھپ گئے، اللہ چھپ گیا اور اس نے اپنا اظہار کرنا چاہا، جیسے بیج نے اپنا اظہار کرنا چاہا درخت کی صورت میں، ایسے ہی اللہ نعوذ باللہ کتوں کی شکل میں نکلا، خنزیروں کی شکل میں نکلا، بکریوں کی شکل میں نکلا، پہاڑوں کی شکل میں نکلا، انبیاء کی شکل میں نکلا، نیک لوگوں کی شکل میں نکلا، فرعون کی شکل میں نکلا۔ یہ ساری شکلیں اللہ ہی کی شکلیں، لیکن رنگ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ پتے کا رنگ علیحدہ ہے، پھول کا رنگ علیحدہ، پھل کا رنگ علیحدہ، اس کا ذائقہ علیحدہ ہے۔ پتے کھائیں گے کوئی ذائقہ نہیں ہے، یہ کڑوا ذائقہ ہے، یہ کسیلا ذائقہ ہے، پھل کھائیں گے تو میٹھا ہے۔ کہا یہ رنگ مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں، لیکن لکھنے سب کے سب اللہ ہی سے۔ اور پھر اس بدبخت نے ایک حدیث بھی گھڑی، کہا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا اظہار کرنا چاہا تو میں ظاہر ہوا مخلوق کی صورت میں۔ یہ وہ عقیدہ ہے، عقیدہ وحدت الوجود، جس کو ماننے والے سارے علماء دیوبند۔ عقیدے پر آپ ان سے مسائل پر گفتگو کر لیں، تیار ہو جائیں گے، رفع الیدین پر گفتگو کے لیے تیار ہو جائیں گے، سارے معاملات پر تیار ہو جائیں گے، لیکن جب آپ یہ کہیں کہ ہم نے آپ سے گفتگو کرنی ہے عقیدے پر، کہاں عقیدے پر کوئی گفتگو نہیں۔ کیوں؟ اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جس کی کتاب کا میں نے آپ کو حوالہ دیا شمائم امدادیہ، اس نے کتاب لکھی، ایک اور مثال دے کر واضح کرتے ہیں۔ کہتے ہیں پانی کو آپ بھاپ بنائیں، نیچے آگ جلائیں، بھاپ بن جائے گی۔ پانی کو آپ فریز کریں، برف بن جائے گی۔ اب یہ برف، اس کی خاصیت اور ہے، پانی کی خاصیت اور ہے، اس کی ماہیت اور ہے، اس کی ماہیت اور ہے، رنگ اس کا مختلف ہے، لیکن یہ آئی کہاں سے؟ کہا پانی سے۔ کہا یہ بھاپ جو بنی ہے یہ ہوا ہے، اڑنے والی ہے، اڑ جاتی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ پانی سے۔ کہا اصل تو پانی ہے نا، مختلف شکلوں میں آ رہا ہے۔ اسی طرح اصل ہم اللہ کی مختلف شکلیں ہیں، ہم اللہ کے پرتو ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے پیچھے ہے، اس کے اندر سے ہم نکل رہے ہیں۔ اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے یہاں ایک اور کتاب نے امداد المشتاق پڑھی ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی۔ امداد المشتاق اسی عقیدے کو، اس کی شرح ہے، شمائم امدادیہ کی شرح ہے، اشرف علی تھانوی نے امداد المشتاق کے نام سے کی ہے۔ تو یہ ان کے اس عقیدے کا یعنی ثبوت ہے کہ وہ اسی عقیدے کو ماننے والے تھے۔ اشرف علی تھانوی بھی اسی عقیدہ وحدت الوجود کو ماننے والے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کتاب لکھ رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ تیسری کتاب جو ہے فضائل صدقات تو آپ نے دیکھ لی کہ زکریا صاحب نے اسی عقیدے کو واضح کرنے کے لیے اس کا اقرار کیا ہے۔ اور چوتھی کتاب انور شاہ کاشمیری کی ہے، جس نے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے فیض الباری میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم عقیدہ وحدت الوجود کو ماننے والے ہیں۔ اور یہ حوالہ اس قابل نہیں، تذکرۃ الرشید کا، یہ آپ بے شک فوٹو اس کی لے لیں، یہ پڑھے جانے کے قابل نہیں ہے۔
हम इतनी गुस्ताखी अल्लाह ताला की यानी बर्दाश्त नहीं करते हैं कि अल्लाह ताला को नौजुबिल्लाह इस हवाले में जानी करार दिया है कि जिना करने वाला भी अल्लाह है, करवाने वाला भी अल्लाह है। ये अकीदा वहदतुल वजूद की वजह से कि सब कुछ जब अल्लाह ही की शक्लें हैं, औरत भी वही है, मर्द भी वही है, लिहाजा हम इसको तफसील से बयान नहीं कर सकते। जो आदमी इसका फ़ोटो देखना चाहे वो वीडियो में इसका फ़ोटो देख ले। ये किताब है तज़किरा रशीद अहमद गंगोही साहब का तज़किरा जो है वो जमा किया है आशिक इलाही मेवठी साहब ने। आगे हाजी इमदादुल, ये मेरी गाड़ी है, इसको तीसरे बटन से बंद करें। आगे जरा और इनके कुछ शिरकिया अकायद जो है मैं पहले इसी अल-मुहन्नस से बयान कर दूं ताकि इन पर इनके बहुत से उलमा के 60 के करीब जो उलमा हैं उनके दस्तखत मौजूद हैं, ताकि ये लोग ये ना कहें कि हमारे अकीदे की किताबों को छोड़कर इन लोगों ने हमारी बहुत दूसरी किताबों को उठाया है। ये इनके यहाँ अकीदे की मुस्तकिल किताब है। कहते हैं एक सवाल उनसे किया गया है, क्या सूफिया के इश्गाल में मशगूल और उनसे बैत होना तुम्हारे नज़दीक जायज़ और अकाबिर के सीने और कब्र के बातनी फैज़ान पहुँचने के तुम कायल हो या नहीं, और मशाइख की रूहानियत से अहले सलूक को नफ़ा पहुँचता है या नहीं? सवाल इसको ज़रा समझ लीजिए। सवाल ये है कि तुम्हारे नज़दीक एक तो है सूफिया के जो औराद हैं उनको पढ़ना, दूसरा ये है कि अकाबिर के सीने और कब्र से बातनी फैज़ पहुँचना। अकाबिर के सीने से बातनी फैज़ कैसे पहुँचता है? जैसा कि अरवाह इस्लासा और दूसरी किताबों में इनके हवाले मौजूद हैं कि एक पीर ने अपने मुरीद के साथ सीना लगाया, पीर के सीने का सारा इल्म मुरीद के सीने में ट्रांसफ़र हो गया। डाटा ट्रांसफ़र होता आपने कंप्यूटर में देखा होगा, एक फ़ाइल यहीं से आप सेंड करें, बेशक इंग्लैंड सेंड करें, वो पूरी की पूरी फाइल उसके कंप्यूटर में जा पहुंचेगी। ये तो ईजाद अब हुई, इन्होंने इससे पहले ही ये ईजाद कर रखी थी कि किस तरीके से सीने के साथ सीना लगाकर इल्म ट्रांसफ़र कर दिए। पढ़ने पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मदारिस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। इल्म ट्रांसफ़र करने का आसान सा तरीका है, सीने के साथ सीना लगाओ, ये पूरा इल्म ट्रांसफ़र हो जाए। कहते हैं कि अकाबिर के सीने और कब्र के बातनी फैज़ान पहुँचने के तुम कायल हो या नहीं, वसूलुल फ़यूज़ुल बातनिया अन सदूरिल अकाबिर व कबूरिहिम, के अकाबिर के सीने और कब्रों से तुम जो फैज़ बातनी मिलता है तुम उसके कायल हो के नहीं। कब्र मिट्टी का गढ़ा है, अब इस मिट्टी के गढ़े से आपको क्या मिलेगा? वो मर गया, मरने वाला मर गया, उसका गोश्त कीड़े खा गए, हड्डियाँ मिट्टी खा गई, कुछ भी ना बचा। अब उसकी कब्र से कौन सा फैज़ है जो तुमको मिल रहा? ये अरवाह सलासा और दूसरी किताबों में मौजूद है कि उनकी कब्र की मिट्टी चाटने से शिफा मिलती। कब्र पर गया, उसकी कब्र की मिट्टी चाटी और इतनी मिट्टी लोग चाटने लगे कि उनके जो फर्जंद हैं वो कहने लगे एक दिन कब्र पर आकर, बाबा तुम्हारी करामत हो गई और हमारे लिए मुसीबत बुलाई, तुम्हारी कब्र की मिट्टी से लोगों को शिफा होती है, याद रखो अगर आइंदा शिफा हुई तो तुम्हें बगैर मिट्टी के यहीं पड़ा रहने दिया जाएगा, हम मिट्टी नहीं डालेंगे दोबारा। क्योंकि बार बार मिट्टी डालने से तंग आ गए थे उनके बेटे कि मिट्टी डालते हैं और लोग शिफा के लिए मिट्टी उठाकर ले जाते हैं। कहने लगे तुम्हारी तो करामत हुई और हमारी मुसीबत बुलाई कि तुम करामत के तौर पर अपनी कब्र की मिट्टी से इनको शिफा याब कर रहे हो और हमारे लिए नित मुसीबत है कि हर रोज़ एक ट्राली उनकी कब्र पर जाकर डालनी पड़ती है। कहा उस दिन के बाद जैसे ये मशहूर हुआ था कि कब्र की मिट्टी से शिफा होती है, ये भी मशहूर हो गया कि अब नहीं होती, पहले होती थी। डर गए बाबा जी अंदर पड़े पड़े कि अब तो फिर जूतियों समेत लोग चढ़ेंगे मेरे ऊपर। ये है वो कब्र से बातनी फैज़। अब इसका जवाब सुनिए कि जवाब में वो क्या कहते हैं। कहते हैं अब रहा मशाइख की रूहानियत से इस्तिफादा और उनके सीनों और कब्रों से बातनी फ्यूज़ पहुँचना, सो बेशक सही है, मगर उस तरीक़ से जो उसके अहल और ख़ास को मालूम है, ना उस तरह से जो अवाम में राइज है। कब्र से फैज़ हासिल करना बरेलवियों का अकीदा है, इसीलिए कब्रों के तवाफ़ करते हैं वो लोग, कब्रों पर जाकर जानवरों को ज़िबा करते हैं, नज़र व न्याज देते हैं
बड़ी इमाम की कब्र पर सजदे होते हैं, गोरड़े की कब्र पर सजदे होते हैं, ये बरेलवी लोग और बरेलवी उलमा और बरेलवी आवाम ये कब्रों से फैज़ हासिल करने के कायल हैं, लिहाजा औलाद मांगने के लिए दौले शाह चले जाते हैं या अली हजवेरी के दरबार पर दाता मांगकर उससे सवाल करने लग जाते हैं। लेकिन उलमाए देवबंद का ये कहना कि हम अहले तौहीद हैं, अहले तौहीद के ये करतूत होते हैं कि कब्रों से फैज़ हासिल करें। अरे कब्र है क्या? आपने मिट्टी डाली है उस मुर्दे को दफन करके, और मुर्दा है कौन? कहा अमवातुन गैर अहया, ये मर चुका है, इसमें रमक जिंदगी की बाकी नहीं रही। इनको तो ये भी पता नहीं कब इनकी कब्रों को फाड़ा जाएगा। जब इनको ये पता नहीं तो आपको वो फैज़ क्या देंगे? ये है वो दूसरा अकीदा कि जो उलमाए देवबंद बयान करते हैं और ये समझते हैं कि हम जो हैं वो अहले तौहीद हैं। वसीले का इसमें बयान है और मुख्तलिफ चीज़ों का बयान है, हम उसका जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि ये मसाइल उनके यहाँ और उलमाए बरेली के यहाँ इख्तलाफी हैं, या उलमाए अहले हदीस से वो गुफ्तगू करते हैं, नबी कब्र में ज़िंदा होते हैं और उनकी ज़िंदगी दुनियावी होती है। हम इस पर अभी बहस नहीं करते। हमने सिर्फ दो मसले अकीदे के जो बुनियादी मसले हैं, एक में इमाम अबू हनीफा उसको काफिर करार दे रहे हैं और दूसरे अकीदे में वो अपने बरेलवी भाइयों के साथ अपना गठ जोड़ कर रहे हैं कि नहीं, हम में और तुम में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये है वो दो अकीदे जो इसमें से आपको दिखा दिए जाएंगे। एक और हवाला इस बात का कि कब्र से जो फैज़ हासिल किया जाता है उसमें ये इमदादुल मुश्ताक है अशरफ अली थानवी साहब की तसनीफ़ व तालीफ़, और तस्करा है हज़रतुल हाज शाह मोहम्मद इमदादुल्ला साहब महाजर मक्की का, सफ़ा नंबर इसका 123 है। इसमें वो ये बात बयान और हकायत नंबर 290 है। कहते हैं मैं रावी मलफूजात हज़रत की खिदमत में ग़िज़ाए रूह का वो सबक वो हज़रत शाह नूर मोहम्मद साहब की शान में सुना रहा था। जब असर मज़ार शरीफ का बयान आया, आपने फरमाया कि मेरे हज़रत का एक जुलाहा मुरीद था, बाद इंतकाल हज़रत के मज़ार शरीफ पर अर्ज़ किया कि हज़रत मैं बहुत परेशान और रोटियों का मुहताज हूँ, कुछ दस्तगीरी फरमाइए। हुक्म हुआ कि तुमको हमारे मज़ार से 2 आने या आध आना रोज़ मिला करेगा। शायद वहाँ टिकसाल लगाई हुई थी पीर साहब ने कब्र के अंदर कि सिक्के बना बना कर बाहर भेज रहे थे कब्र से। एक मरतबा मैं ज़ियारत मज़ार को गया, वो शख्स भी हाजिर था। उसने कुल कैफियत बयान करके कहा कि मुझे हर रोज़ वजीफ़ा मुकर्रर यहीं कब्र से मिला करता है। हाशिया कौलहु वजीफ़ा मुकर्ररा अकूल, ये मुंजमला करामात के है, यानी ये पीर साहब की करामत है कि वो अंदर से टिकसाल लगाकर वो मुरीद को सिक्के भेज रहे हैं कि जो तुमसे मैंने वादा किया था कि तुमको हर रोज़ 2 आने या आध आना रोज़ मिला करेगा, उसी तरीके से मिलता रहा। अब इसी का एक हवाला मैं और भी बयान कर देता हूँ। ये नूर मोहम्मद हैं जो इमदादुल्ला महाजर मक्की के उस्ताद हैं। कहते हैं तुम हो ए नूर मोहम्मद ख़ास महबूब खुदा, हिंद में हो नायब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, तुम मददगार मदद इमदाद को फिर खौफ क्या, इश्क की पर सुन के बातें कांपते हैं दस्तो पा, ए शाह नूर मोहम्मद वक्त है इमदाद का। क़यामत के दिन ये हाजी इमदादुल्ला महाजर मक्की अपने पीर से कहेंगे, ए शाह नूर मोहम्मद वक्त है इमदाद का। कहते हैं कि तुम ख़ास महबूब खुदा हो। इसको कैसे पता लगा कि नूर मोहम्मद जो हैं वो ख़ास महबूब खुदा हैं और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिंद में नाइब हैं? क्या अल्लाह के नबी नूर मोहम्मद को नाइब बनाकर गए थे? कहीं हदीस में ये तज़किरा मिलता है कि हिंद में मेरा नाइब जो है वो नूर मोहम्मद साहब हैं। कहते हैं तुम मददगार मदद इमदाद को फिर खौफ किया। जब तुम मेरी मदद करने लग जाओगे तो फिर मुझे इमदादुल्ला महाजर मक्की को किस चीज़ का खौफ? अल्लाह कहता है कोई शख्स उस वक़्त किसी की मदद नहीं कर सकेगा। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी से भी कह दिया था, वला उग़्नि अन्के मिनल्लाहि शैआ, ए फातिमा अगर अल्लाह ने पकड़ लिया मैं तुझे अल्लाह की पकड़ से बचा नहीं सकूँगा। आज़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र को बचाने के लिए सिफारिश करेंगे कि अल्लाह मेरी इसमें बड़ी रुसवाई है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा।
लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को ना बचा सकेंगे, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ना बचा सकेंगे, अल्लाह के नबी अपने चचा अबू तालिब को ना बचा सकेंगे। कुरान कहता है कानता तहता अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन फखानताहुमा फलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैआ वकील अदखुलन नार मअद दाखिलीन। नूह और लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों को कहा जाएगा तुम भी जहन्नम में वैसे चली जाओ जैसे और लोग जहन्नम में जा रहे हैं। वलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैआ, ये दोनों अंबिया अपनी बीवियों को न बचा सकेंगे। और यहाँ कहते हैं कि जब तुम मदद करने लग जाए फिर मुझे किस चीज़ का डर है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। कहते हैं आसरा दुनिया में है अज बस तुम्हारी ज़ात का, अल्लाह का आसरा नहीं है। आसरा दुनिया में है अज बस तुम्हारी ज़ात का, तुम सिवा औरों से हरगिज नहीं है इल्तिजा, बल्कि दिन महशर के जिस वक़्त काजी हो खुदा, आपका दामन पकड़कर यूं कहूंगा बरमला, ऐ शाह नूरे मोहम्मद वक्त है इमदाद। अल्लाह पूछना चाहता है, इसको पकड़े हुए है और ये अपने पीर से कह रहा है मेरी तरफ से तू जवाब दे, वक्त इमदाद का है, मेरी मदद कर। मुझसे अल्लाह सवाल कर रहा है। अब ये कुछ अशार कुलियात इमदादिया के वो भी हम आपके सामने बयान करते हैं जिनसे आपको पता लगेगा कि इन लोगों के अकीदे क्या हैं। कहते हैं या रसूल किब्र या फरियाद। इससे पहले मैं एक और हवाला कि मैं भूल न जाऊं उसको बयान करना चाहता हूं जो अकीदा वहदतुल वजूद में शामिल किया जाए। ये ज़ियाउल कुलूब है कुलियात इमदादिया में पहली किताब, उसका सफ़ा नंबर 18 पर कहते हैं और उसके बाद उसको हू के जिक्र में इस कदर मुनहमिक हो जाना चाहिए कि खुद मज़कूर यानी अल्लाह हो जाए। एक आदमी जिक्र कर रहा है अल्लाह का, उसका ये जिक्र कर रहे हैं कि जब एक इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो कहते हैं कि अलिफ लाम जो अल्लाह पर दाखिल है बाकी न रहे और सिर्फ लफ्ज़ हू रह जाए और इस मर्तबा पर पहुंचकर सालिक सरापाए जिक्र हो जाए और मर्तबा रूह से तरक्की करके मर्तबा सिर्फ पर पहुंच जाएगा। अल्लाह का एक आदमी जिक्र कर रहा है, कहते हैं इस तरह जिक्र किया जाए कि इसमें ज़ात के जिक्र में इस तरह मुतवज्जे हो जाए कि अलिफ लाम जो अल्लाह पर दाखिल है, अल्लाह इसमें अलिफ लाम है और है, कहते हैं कि इस तरह तवज्जो करे इसमें ज़ात के जिक्र में कि अलिफ लाम जो अल्लाह पर दाखिल है बाकी न रहे और सिर्फ लफ्ज़ हू रह जाए। इस तरह मर्तबे पर पहुंचकर सालिक सरापाए जिक्र हो जाए और मर्तबा रूह से तरक्की के मर्तबा सिर पर पहुंच जाएगा और उसके बाद उसको हू के जिक्र में इस कदर मुनहमिक हो जाना चाहिए कि खुद मज़कूर यानी अल्लाह हो जाए, बंदा अल्लाह बन जाए। और फना दर फना के यही माने हैं, इस हालत के हासिल होने पर वो सरापाए नूर हो जाएगा। ये है वो अकीदा वहदतुल वजूद कि इंसान जिक्र करते करते अल्लाह के अंदर फना हो जाता है। हाशिये में लिखते हैं विलायत यानी जो लोग हम कहते हैं कि वली हैं, विलायत खुदा ही में फना होने और अपनी बका को खुदा की बका से और अपने ज़हूर को खुदा के ज़हूर से हासिल करने को कहते हैं। जब तक कि वो अल्लाह में फ़ना नहीं हो जाता वली नहीं बनता। अल्लाह में फ़ना होकर अल्लाह बन गया बस अब ये वली है। तो ये है उनका वो अकीदा वहदतुल वजूद। आइए उसके सफ़ा नंबर 90 पर उनके कुछ अशार में आपको बतला देता हूँ। कहते हैं या रसूल किब्र या फरियाद है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है, आपकी इमदाद हो मेरा या नबी हाल अबतर हुआ फरियाद है। सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आजकल, ए मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है। चेहरा ताबा को दिखला दो मुझे, तुमसे ए नूरे खुदा फरियाद है। अब बरेलवियों में और क्या फ़र्क रह गया देवबंदियों में कि फरियादें अल्लाह के नबी से कर रहे हैं। बरेलवी भी यही कहते हैं या रसूलल्लाह मदद, बरेलवी भी कहते हैं अगिस्नी या रसूलल्लाह, अदरिकनी या रसूलल्लाह। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि फरियाद है ए अल्लाह के नबी आपसे फरियाद है। और अल्लाह कहता है अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, कौन है मुझसे फरियादें करने वाला, मेरे अलावा कायनात में कौन है जो फरियादों को सुने। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ, जब भी कोई पुकारने वाला उसको पुकारता है अल्लाह ही है जो उसकी फरियादें सुनता है। अल्लाह तो ये दावा कर रहा है कि मैं फरियादें सुन रहा हूँ। यहाँ फरियादें की किसको जाती हैं?
उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कहता है मुझको पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ। वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ए नबी जब तुझसे मेरे बारे में मेरे बंदे सवाल करें उनको कह दो इन्नी करीब, मैं करीब हूँ, उजीब दावत दाई इज़ा दान, जब भी पुकारने वाला मुझको पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। फल यस्तजीबू ली, इनको भी चाहिए मेरी बात को भी माने। अब अल्लाह कह रहा है कि लोग मुझको पुकारते हैं, यहाँ हाजी इमदादुल्लाह कहते हैं या रसूल किबरिया फरियाद, अल्लाह को पुकारने की बजाय रसूल को पुकार कर क्या कहा जा रहा है, या रसूल किबरिया फरियाद है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है, आपकी इमदाद हो मेरा या नबी हाल अबतर हुआ फरियाद है, सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आजकल ए मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है। कौन है मुश्किल कुशा? अल्लाह के अलावा अल्लाह ही मुश्किल कुशा है। जो लोग ये कहते हैं कि अली मुश्किल कुशा, नबी मुश्किल कुशा, उनका ये अकीदा गलत है, शिरकिया अकीदा है। यहाँ लिखने वाला ये भी कहता है कि चेहरा ताबा को दिखला दो मुझे, तुमसे ए नूरे खुदा फरियाद है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुम मिन नूरिल्लाह हैं या अल्लाह के नूर का टुकड़ा हैं, तो फिर बरेलवियों में और देवबंदियों में क्या फ़र्क रहा? जो ये नूर और बशर का झगड़ा देवबंदियों और बरेलियों में चला करता था कि नहीं अल्लाह के नबी नूर हैं बशर नहीं, यहाँ उन्होंने खुद कह दिया तुमसे ए नूरे खुदा फरियाद है कि ए अल्लाह के नबी आप तो खुदा का नूर हैं। कोई फ़र्क बाकी नहीं रहा इनमें। ये शिर्क के अकीदे रखने वाले लोग और बरेलवी शिर्क के अकीदे रखने वाले लोग, इनमें और उनमें कोई फ़र्क बाकी नहीं रहा। ये एक और किताब है, ये आप दिखा दीजिए, मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी की इख्तिलाफ उम्मत और सिरात मुस्तकीम। इसका सफ़ा नंबर 38 है, उस पर वो बाब बांधते हैं देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ। कहते हैं तीसरा इख्तिलाफ जिसके बारे में आपने मेरी राय तलब की है वो देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ है, और आप ये जानना चाहते हैं कि इनमें से हक पर कौन है। मेरे लिए देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ का लफ्ज़ ही मोजिब हैरत है कि जब ये कहा जाए कि बरेलवियों और देवबंदियों में इख्तिलाफ है तो ये लफ्ज़ ही कहते हैं मुझे हैरत में मुब्तला कर देता है कि देवबंदी और बरेलवियों में इख्तिलाफ कैसा। मेरे लिए देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ का लफ्ज़ ही मोजिब हैरत है। आप सुन चुके हैं कि शिया सुन्नी इख्तिलाफ तो सहाबा इकराम को मानने या ना मानने के मसले पर पैदा हुआ, और हनफी वहाबी इख्तिलाफ आइम्मा हुदा की पैरवी करने न करने पर पैदा हुआ, लेकिन देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ की कोई बुनियाद मेरे इल्म में नहीं है। इसलिए कि ये दोनों फरीक इमाम अबू हनीफा के ठेठ मुक़ल्लिद हैं। अकायद में दोनों फरीक इमाम अबुल हसन अशरी और इमाम अबू मंसूर मातुरीदी को इमाम और मुक्तदा मानते हैं। तसव्वुफ और सलूक में दोनों फरीक औलिया अल्लाह के चारों सिलसिलों कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदियों में बैत करते करवाते हैं। अब क्या इख्तिलाफ बाकी रहा? हम कहते थे कि ये लोग तौहीद वाले नहीं हैं और इनके अकीदे भी वैसे ही शिरकियाँ हैं जैसे अकीदे बरेलवियों के शिरकियाँ हैं। तो लोग कहते नहीं देवबंदियों के, हमारे उलमा भी ये कहते थे देवबंदियों के पीछे नमाज हो जाती है। क्यों? ये अहले तौहीद हैं। इनकी असल किताबें बोलकर क्या बतला रही हैं कि तौहीद का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन उलमा को इन किताबों को चूँकि उन्होंने पढ़ा नहीं, इनकी असल किताबों को उनके ज़ेरे मुताला नहीं आई, लिहाजा उनको ये गलतफहमी रही कि उलमाए देवबंद भी अहले तौहीद हैं। ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह के नबी फरमाए 73 गिरोह कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, के 72 जहन्नमी और जहन्नम में जाने वाले वो लोग भी हो जाएं।